ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଡିଜେ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉପାୟକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଛି ଡିଜେ ବାଲା ନିଜେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ପବ୍ଲିକ କାହାକୁ ହାତୀ କହିନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ନିହାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତୀ, ସେ ଗଲା ମୁଁ ବାଘ, ସେ ଗଲା ମୁଁ ଷଣ୍ଢ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। ତ ଆମପଟ ଡିଜେ ଆମେ ସବୁଗୁଡେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମକେପି ଯୋଉଠି ଥାଏ ଏସଏମ ଅଡିଓ ସେଇଠି ଥାଏ। ଦେଖିବା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କଣ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ଏମକେପି କାହାଠାରୁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ଜିନିଷ ବି ଆଣେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେ ହେଲାଠାରୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଜେ ତା ଦମରେ ଲଢେ। ଆଜ୍ଞା। तो हेलो हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजे शो इवेंट। तो गाइज आपण मानकर बहुत सारा कमेंट आसला कि डीजे एमकेपी रो होम टूर करंतु। तो फाइनली गाइज मु आज पहुंच जाई छी डीजे एमकेपी फ्रॉम पिपिली पुरी। जाइथिली पिपिली छकर कद देखली लो चांदुआ बोले आनिली आ चांदुआ बोले आनिली आउ चांदुआ पाई फेमस। तो सेडे मु अछि, तो एडू 2 किलोमीटर हला जोडे एमकेपी ऑफिस, जोडे कि एमकेपी डीजे सब सेटअप थुआ आइजी। तो चलन जीवा एमकेपी घर को आ सेडी आज उठा हबो स्पेशल होम टूर। आ आपण मानकर माने बहुत सारा कमेंट आस्तिला, सेई कमेंट को नै कि मु आसीजी। आ खास करी भाई अनुरोध रहिला, भाई मु ढेंकानाल रु एमकेपी माने पिपिली आसी खास आपण मानक पई। तो निहाती सब भाई मान को अनुरोध, जो भाई मान चैनल नुवा देखुथुबे सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो गुटे लाइक करी हाइप भी भाई हाइप दा निहाती कर देबे। जय जगन्नाथ। तो फाइनली गाइज मु आसी पहुंच जाई छी एमकेपी फ्रॉम पिपिली पुरी। आ भाई आपण को डिमांड पाई मते ढेंकानाल आसिया पइला पिपिली। तो फाइनली मु आसी जाई छी, आ देखि पारथु एडे हला दीटा सेटअप थु आइजी, जोडा कि एमकेपी जोडा वर्जन जोडा हमर आमपड एरिया प्राय कंपटीशन आपण देखिथिबे। आ एडा जोटा सेटअप जोडा दीटा सेटअप। तो चलन देखिबा केमिति कोन आज होम टूर रहउची, खास करी बहुत बड़ अपडेट आपण मानक पई। तो देखि नियंतु एडा हला ई सेटअप जोडा कि आपणकर मेन सेटअप जोडा आमपड एरिया चलची। आ एडा एपड एरिया पई खास करी डिजाइन हेची। तो चलंतु होम टूर स्टार्ट करिबा। आउ जो भाई मान चैनल नुवा देखुथुबे जल्दी सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दियो, हाइप कर दियो। आज पूरा यूनिक स्टाइल भाई होम टूर हबो, ठीक अछि। तो चलंतु पूरा वीडियो देखंतु। तो देखिया बाय बाय। तो हेलो हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो फाइनली मो सहित अछंती एमकेपी डीजे रो ओनर, आपण मान चिन्थि ऑलरेडी संजय भाई बुली। तो खास करी आज गोटे स्पेशल होम टूर होची भाई। आपण माने बहुत सारा कमेंट भल पाइबा दैथिले भाई, आमपटे एमकेपी डीजे रो माने बहुत सारा पब्लिक और भल पाइबा अछि। तो खास करी सेति पई मु भाई आज पिपिली आसी छी आपण मानक पई। आ खास करी आज रो होम टूर सबुडी यूनिक हबो, आ सबु अपडेट आपण जानिया पाइबे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करिया भाई, पब्लिक जाननांती आपण ओनर ना ओनर कहया गले आउ किए सेठी पब्लिक खास कर जणे दियंतु। से हेला मो भाई, आज्ञा तांको भाई निज भाई। जो देखिया भाई आपण जेहेतु आपण डीजे लाइन अछंती, खास करी मान दुई भाई कहया गले, तो मेंबर कहले केते कोन अछंती डीजे रे मेंबर? डीजे मेंबर जेते सब आपनकर हमर स्टाफ 15 जन 18 जन 18 जन टोटल समस्ते सबुठिकी जीवा आसिया करंती ना? एई जो जुडे सेटअप आपनकर अछि एठे अधा सेठी अधा? नाइ समस्त सब ठीक जीवा आसिया सबुठी जीवा आसिया करंती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखिया भाई, आपण माने एमकेपी जो ना रखिचंती हमर एमकेपी डीजे, तो खास करी नाडा ऊपर माने किछि राज अछि कि एमकेपी रो रखिले सेडा माने पब्लिक को एमकेपी रो ना हम ग्राम ठाकुराणी का नाम अनुसार मा क्षेत्रफल अनुसार शॉर्टकट ना रखाइ छै एमकेपी। मा क्षेत्रपल्ली ताको ना नै कि रखिचंती। माइंड रे आगुरु सेडा माने ठाकुर को ना थिला ना आउ किछि आगुरु थिला? ना माइंड रे ठाकुर को ना रे सब कराइ छै। ठाकुर को ना थिला सब क्षेत्रफल का आशीर्वाद रो वर्तमान एत बड जाई। आज जाके सेठे तो देखिया भाई, आमपट एरिया रे खास करी एमकेपी को चिन्हिचंती कंपटीशन किंग, माने कंपटीशन समय रे। तो देखिबा माने आमपट एरिया को आपण कोडी फास्ट प्रोग्राम करिया जाइतिले हम ढेंकानाल अनुगुल रे, केबे प्रथमे जाइतिले फास्ट कॉल करी? फास्ट कॉल जाइतिला माणिकमडा, तापर हला कंतिगट। फास्ट जो हमरो ढेंकानाल जिल्ला रे ढेंकानाल कंतिगट, कंटेगण अनुगुल रे माणिकमडा फास्ट प्रोग्राम थिला सेठे। माने सेटा को मसिया कथा कहया 5 वर्ष तळे 5 वर्ष तळे। तो देखा भाई एडा गोटे पचारिबु, खास करी एमकेपी डीजे जोडा आपनकर दीटा सेटअप अछि, साइड बिजनेस कोन अछि ना खाली एमकेपी डीजे? साइड बिजनेस अछि हमर लाइट साउंड स्टेज शो इवेंट सबु रखुछंती। देखिए आपण जाउछंती आमफोटो एरिया को प्रथमे जाइतिले, तो जो देखिया भाई कंपटीशन प्रथमे आपण सेइठु माने आरंभ करथिले। जदी देखिबा फास्ट आपणकर सेई जारे का से तो एमती मने अछि कंपटीशन हमर अनुगुल से पड एरिया रे हेतिला कि माने फास्ट स्टार्ट हेतिला? हां, कंतिगट रे अनुगुल डीजे सब थिले। ए जगह रे केबी साइन 3D एम सब डीजे थिले, तापर हाईटेक एम सब डीजे थिले। से जगह कंपटीशन से हेतिला। देखिया भाई आ गोटे कथा पचारले, माने खास करी एने एमकेपी डीजे रो बहुत सारा अपडेट चलछि। आ खास करी माने सेल होबार प्रपोजल किछि हो कि आगु एमकेपी किछि सेल होबार प्लानिंग अछि? एमकेपी सेल होबार प्रपोजल नाही, टोटल नाही। टोटल नाही। न देखिया जदी के चाहंती भाई हम एमकेपी डीजे नबु, कोन आपण सेल करि से तो परवर्ती कथा। एबे किछु प्लानिंग नाही? एबे किछि सेल होबार प्लानिंग नाही। ये जदी चाहंती से हला नेक्स्ट जनरेशन कथा।
तो आम देखिलु आपण सब जगह प्रोग्राम करछंती आम माने आम पट एरिया रे भी प्रोग्राम करछंती एपटे भी करछंती तो जो देखिया भाई आमे देखिलु जे पिपिली जोडा गोटे एरिया जोडे की हमिंग ऊपर अधिका फोकस करंती आउ आमे देखिया पा गोटे भयंकर बेस जोडा चाले से एरिया रे आपण तो आम पट एरिया को जाउछंती सेही डीजे को नै कि माने सेही द्वारा जो बनाई सेट गोडा खास करी तो आपण आम पट माने एरिया डीजे को बेसी पसंद करंती ना आपण को एरिया पट डीजे जो खास करी ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ବଜେଇଲେ ହିଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ନା ହମିଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଚାଲେ आज्ञा ଆଉ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲେନି ନା निहाती ସବୁଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଏମ୍କେପିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ସବୁ କଲଚରକୁ ନେଇକି ଏମ୍କେପି ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଟଅପ୍ କରିଛି तो ସେଇଠି କି ମାନେ ସେଇ ଆମ ଏରିଆ को ନେଇକି ଆପଣ ସେଇ ସେଟअप डिजाइन करछंती तो देखिया तो सेठ रे आपण खास करी कंपटीशन जो देखा करछंती तो कंपटीशन आजकल भी करछंती खास करी कंपटीशन रे माइकिंग होची खास करी जो देखिया तो माइकिंग रे आपण केते माने एटा लागु छे माइकिंग रा ठीक ना आगु को माइकिंग बंद होबा दरकार डीजे लाइन अनुसार डीजे अनुसार माइकिंग बंद ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ମାଇକିଂ ଦୋଷ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ निहाती जो देखिया भाई कंपटीशन होची कंपटीशन जगह माइकिंग ये ताको से ताको ए दिन सो कोई चल ନା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ आज्ञा तो सेही जिनसटा को नै कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाउची ସେଇ डीजे ओनर को भितरे खास करी कंट्रोवर्सी हो जाउची जेहेतु हमर वीडियो पडुची से जगह रे माइकिंग बहुत सारा होउची तो आपण कोन आगु को माने माइकिंग रखिबे ना हम जिल्ला पर जो जाउचंती माइकिंग ନା चाली ମାଇକିଂ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ टोटल ଅପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ମାଇକିଂ କରୁଛି निहाती ସେ ଜାଗାରେ ତ ମାଇକିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ तो देखिए आपण फास्ट कोडे हम फोटो एरिया माइकिंग करथिले कि जोठी आपण ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ ଅପୋଜିସନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କରୁ आपण माने फास्ट केबे माइकिंग ଫାଷ୍ଟ ଆମେ करना କେବେ ମାଇକିଂ କରୁନୁ ଅପୋଜିସନ କମ୍ପିଟିସନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକିଂ କରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ निहाती जदी एडा देखिबा उटे केते दूर जणे निहाती करूची तो एडा जणे ओनर को सहित संपर्क भी खराब हो जाउची प्राय ହଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ମାଇକିଂ ଆଗରୁ ମାଇକିଂ ତ ସବୁ ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ आज्ञा ମାଇକିଂ ବି ସବୁ ଡିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି निहाती ଜଣେ ଦି ଜଣ ନିଜେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଇକିଂ କରିଦେଲେ ମୋ ନାଁ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ସେ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ताहले आगु को आपण माने जदी आपण अपोजिट जे थिबे से जदी माइकिंग करे आपण निहाती करिया बाध्य हो ହଁ ନିହାତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ସେଠି ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ନା हम देखिलु आपण बहुत सारा जगह प्रोग्राम करथिले फास्ट ऑफ ऑल हम देखिलु कर्णपुर प्रोग्राम करछंती हम जेमती एथरो 2025 रे गदाधरपुर जाइथिले सेडा हम देखिया पाइलु जे एमकेपी कंपटीशन टाइम रे एमकेपी डीजी बंद हो जाइथिला तो देखिया भाई एमकेपी रो तो डबल डीजी लागिथिला कोन प्रॉब्लम थिला कि माने डीजीटा माने बंद हो जाइथिला से जगह रे ସେଇଟା ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସେଇଟା ବି ଡିଜି ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣରେ ବି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଡିଜି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା सेडे किंतु उटे माने पब्लिक कर जो कमिटी हम नैथिबे तो निहाती कहिते भाई डीजी बंद हो गेला ये आ चालूनी माने हेडी किछि हाँ। आपण कहिथिले कि ଆଉ ସେମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ପବ୍ଲିକର ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକର ରିଭ୍ୟୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ନା निहाती निहाती सब डीजे रो अलग अलग फैन ଅଲଗା ଅଲଗା अछि ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଡିଜେରେ ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି आज्ञा ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଡିଜେ ବାଲା आज्ञा ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉପାୟକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି आज्ञा माने किछि डीजे वाला ହଁ तो देखिए भाई सेडा आपण जेमति कहले फैन बनौछंती सेडा आजिकल सोशल मीडिया पाई खास करी जदी कहया बनौछंती माने एई सोशल मीडिया सोशल मीडिया फॉर्मेट ପାଇଁ आज्ञा ଯଦି सोशल मीडिया ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ आज्ञा ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନେଇକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ତା ବି ନଥିବ आज्ञा तो देखिए भाई आमे देखिलु जे पब्लिक गुटे जने भाई कहिथिले आपनकर बास यूज होची जोटा कि आगो भेली आमे सेडा पब्लिक भी कहउथिले भाई लॉन्ग थ्रू बास टिके होउनी तो ता ऊपर नै कोन कहबे जो पब्लिक कर ସେ जो ଅପଡେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି एथरो माने सब ସରସ୍ୱତୀ ହଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆଶା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଥିଲା आज्ञा ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରେଇ ପାରିବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା सरस्वती पूजा रे आपन को जोडा दरकार सेडा मिली जो ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ आज्ञा तो देखिए आपण एटा खास करी पब्लिक भाई जने पचारथिले आपण राबलो में प्रोग्राम धरछंती एई जो 2026 रे आसुची ରାମନବମୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ 2026ରେ ରଖିଛୁ 26 ରଖିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ରାବଲ में जो ଭଦ୍ରକରେ ଆମେ ରାମନବମୀ ରଖିଛୁ आज्ञा ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଡିଜେ ବାଜୁଛି निहाती ସୀମିତ निहाती ବାହାରେ निहाती ଆମେ ବହୁତ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ବାହାର ଡିଜେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ କିଛି ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭଦ୍ରକ ସେଟଅପ୍ ଯାଆନ୍ତି ବାହାର ସେଟଅପ୍ ହିସାବରେ ଏମ୍କେପି ଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବାହାର ସେଟଅପ୍ ଭଦ୍ରକ ଯାଆନ୍ତିନି ଏବେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର ସେଟଅପ୍ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଦିନ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 5ଟା 4ଟା तो ହେଇଯାଉଛି आपण को आसीथिला सेडा अपुरचु कि ହଁ आसंतु ଭଦ୍ରକ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଦ୍ରକ ବାଲା ଏବେ ବି ଫେରିକି ଯାଇନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ରାମନବମୀ प्रॉब्लम रहउची किछि सेडे करिवार नै कि से प्रोग्राम ଟାଇମ୍ डिटेन टाइम नै माने से जगह ओभर टाइम नहीं कि भद्रक रामनवमी प्रोग्राम କରିବା तो सेडा आपण प्रोग्राम रखि नांती वर्ष ନା
ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ବି ଓଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟିଂ ଟାଇମଟା ତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡିଜେ କୁ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଲାଇନରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଡିଜେ କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଦଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନରେ କୋଉ ମଡେଲ ଲାଗିଛି? ଆମର ପୋପ୍ GL212 GL212 ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କହିଲେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଲାଇନରେ କିଛି ଅପଗ୍ରେଡ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ଆଗକୁ? ଅଛି ତ ଅପଗ୍ରେଡ ପ୍ଲାନ୍, କିନ୍ତୁ GL212 ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଡେଲ। ମାନେ ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ ତା ଅଛି। ଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ କୌଣସି ଲାଇନ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲାଗିଛି, କେତେ ପିସ୍? ଆମର 4 ପିସ୍ ଲାଗିଛି। 4 ପିସ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ବି କିଛି ଲାଗିକି 6 ପିସ୍ 6 ଲାଗିଛି। ପିସ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ 4 ପିସ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ 2 ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ସମୟରେ ଏମକେପି ର ଗୋଟେ ଦମ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପିଟିସନ ମାହୋଲ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ସେଇଟା ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଆମର ଆମ ସାନ ଭାଇ ପିଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଅପରେଟର। ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇମରେ ଅପରେଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ସେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି? ନା, ଅପରେଟର ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ଖାସ କରି ଡିଜେ ର ଅଲ ଟୋଟାଲ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ସେ ଆମ ଟୋଟାଲ ସେଟଅପ୍ କୁ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଏତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ମାନେ ଆମ ପଟ ଏରିଆରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ମାନେ ଡିଜେ କୁ ନେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଜେ କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ହାତୀ, କାହାକୁ ବାଘ ବନେଇଛନ୍ତି ଡିଜେ କୁ ଖାସ କରି ନେଇକି। ତ ଏମକେପି କୁ ଏମିତି କୋଉଠି ଯେମିତି ଆମେ ନେଲୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କୋଉଟେ ଡାକିଛନ୍ତି କିଛି ନାଁ ଧରିକି କି ଏମକେପି କୁ ଏଇ ଡିଜେ? ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ। ହାତୀ ବାଘ ଏଗୁଡାକ ହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ନିହାତି ଭାଇ, DJ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକର ଭଲ ପାଏ ନେଇକି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକର ଭଲ ପାଇବନ। କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ନିଜେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତିଆରି, ପବ୍ଲିକ କାହାକୁ ହାତୀ କହିନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ନିହାତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହାତୀ, ସେ ଗଲା ମୁଁ ବାଘ, ସେ ଗଲା ମୁଁ ଷଣ୍ଢ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। ନିହାତି ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ନିହାତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମକେପି କୁ କୋଉଠି ଏମିତି କିଛି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବାସ୍ ବେଙ୍ଗର ଯେମିତି ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବାସ୍ କିଙ୍ଗ, ତ ସେମିତି କିଛି ଡାକନ୍ତି କୋଉଠି କେମିତି କିଛି? ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଡାକନ୍ତି। ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବୁ, ଖାସ କରି ଆମପଟ ଏରିଆରେ ଆମେ ଅଧିକା ଦେଖୁଛୁ, ଖାସ କରି କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ କମ୍ପିଟିସନ ରହୁଛି ଯଦି କହିବା ଆମେ ସେମୋଡିଓ ସହିତ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ପବ୍ଲିକର ବି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାଇ କେହି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଯଦି କେହି କିଛି ଖରାପ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ ସରି ଭାଇ। ତ ଆମପଟ ଡିଜେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏମକେପି ଯୋଉଟା ଥାଏ ଏସଏମଓଡିଓ ସେଇଠି ଥାଏ। ଦେଖିବା ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି କଣ ଓନରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି? ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମିଶାମିଶି ମିଳାମିଶା ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଶାମିଶି। ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇମ କରିକି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ଖାସ କରି ଆଜି ସେଇଟାରେ ଓନରଙ୍କର ନିହାତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତ କିଛି ସେ ହେଉଛି, ଆମର ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମପଟ ଏରିଆ ଯେତେ ଡିଜେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ହଁ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ, ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟିସନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକିଂ ହେଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିହାତି ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ଆମପଟେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁକିଂ ହେଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ନେଇକି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାଟା ଆମେ ସେମିତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିନୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓନରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥାଏ। କମ୍ପିଟିସନ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମିଳାମିଶା ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ସେମିତି। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଖାସ କରି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଦୂର ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଣି, 2026ରେ କୋଉଠି ଆମର ଲଙ୍ଗ ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି? ଲଙ୍ଗ ବାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଅଛି। କୋରାପୁଟ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉଠି? ଆଉ ତ ଅନୁଗୁଳ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ବଇଣ୍ଡା ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋରାପୁଟ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ଡିଏସପି ସେଟିଂ ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ କରନ୍ତି, ତ ପବ୍ଲିକ ଖାସ କରି ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ଡିଏସପି ସେଟିଂ ର ଅଲ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ କରନ୍ତି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରି ଏଇଟା ଆମେ କହିବୁ, ଖାସ କରି ମାନେ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 2000 ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମସିହା ଥିଲା ସେଟାରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଲୁଡେଡ ବାଲା ଯୋଉ ହାଇ ଲୁଡେଡ କମ୍ପିଟିସନ, ଯେମିତି ପ୍ରେସର ମିଡ ୟୁନିଟି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ଲୁଡେଡ ମାନେ ହାଇଟ ବି କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ହଉ କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିସନ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି, କମ୍ପିଟିସନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଡିଜେ ବେପାରଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି ଜାରି ରହିବ, ଡିଜେ ବେପାର ଉପରେ ହିଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ପବ୍ଲିକର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଉଡ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ, ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରି ଯାଆନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ପ୍ରେସର ମିଡ ହଉ କି ସେ ୟୁନିଟ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିଜର କି ନା ଆପଣ କାହାଠୁ ଏମିତି ସବୁ ନିଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏମକେପି କାହାଠାରୁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ଜିନିଷ ବି ଆଣେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେ ହେଲାଠାରୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଜେ ତା ଦମରେ ଲଢେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଇକି, ଆଜ୍ଞା
ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜାନା ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଏମ୍କେପିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖିବା ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହାଠୁ ଏମିତି କି କୋଉ ଡିଜେକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କି କାହାଠୁ ଆଣନ୍ତିନି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆପଣ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଏମ୍କେପି ତା ନିଜ ଓନରେ ସବୁ କାମ କରେ, କାହାକୁ ଦିଏନି କି କାହାଠୁ ଆଣେନି। ତ ଆମ ଖାସ କରି ଯଦି କହିବୁ ଆପଣ ଆମପଟ ଏରିଆ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ଆଇଚରରେ ଏମକେପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ସେଟଅପ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମପଟ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯାଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା କି ଆପଣ ଏଇ ଖାସ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ନୂଆ ଯୋଉଟା ଏଇ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଯଦି ଦେଖିବା କି ନା ସବୁ ପଟ ସେଇ ସବୁ ପଟ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରି ଏଇଟା କହିବୁ ଯେ ଯୁଡେ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଡେ ସେଟଅପ୍ ଭିତରେ କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି କି ନାଇଁ, ଯୁଡେ ସେମିତି ସେଟଅପ୍ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ problem- କରିବା ଭିତରେ ନା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକି, କୋଉଠିକି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଏମିତି ହେଇଛି କି କମିଟି ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଗଲା କି କୋଉଠି ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଡିଜେ ଲାଇନ ଭିତରେ କିଛି ଘଟଣା ନାଇଁ, ଘଟିଛି? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଆସିନି, ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଲ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତ ଡିଜେ ରୁଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ଏଥର ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2025ରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ଦେଖିବା ପାଇ ସାରିଲୁଣି, ଆଉ 2026ରେ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ପାଖାପାଖି ଆଉ 2-4 ମାସ ରହିଲାଣି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଏମକେପି ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ ସେଟଅପ୍ ସେଟା କଣ ସେଇ ଏମକେପି କୁ ନେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏମ୍ କୁ, ନା କିଛି ୟୁନିକ୍ ମନେ ଭାବିଛି କି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆଣିବେ? ୟୁନିକ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ ଡିଜାଇନ ଏମ୍ ରହିବ, ସେ ଏମ୍ ରେ ବି ଆଉ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଏମ୍ ରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏମ୍ କୁ ନେଇକି ଏମକେପି ଚାଲିବ, ଏମ୍କେପିର ତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ହିଁ ଏମ୍ ନା। ପବ୍ଲିକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେଟଅପ୍। ଦେଖିବା ଭାଇ ଏମକେପି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିଧା ସିଧା ସାର୍ପି ଆପଣ ବସଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ତ ତାକୁ କଣ ଆଗକୁ ସେମିତି ଡିଜାଇନ ନେଇକି ଆସିବେ ନା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ପି କିଛି ନା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ହବ ନା, କିଛି ନିହାତି ହବ, ମାନେ ନିହାତି। ସାଇଡ ଫାଇଡ ଡିଜାଇନ କି ଷ୍ଟିଚ୍ ସବୁ, ଯେକୌଣସି ମତେ ହେଇ କିଛି ପରିମାଣର ଅପଡେଟ୍ ହିଁ ହବ। ତ ସେଇଟା ତ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମପଟ ଏରିଆକୁ, ଆପଣ ଲୋକ ମାନେ ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଆମପଟ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ବି ଆମପଟ ଏରିଆ ଲଗାତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି, ସେଟା କଣ ଆପଣ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ଏପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନା, ସେଇଟା ଆମପଟ ଏରିଆ ରହିଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଣପୋଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ କରାହେଇଛି, ଆମେ ସେଠି ରହୁଛୁ, ରଣପଶି ସେଟା କୋଉଠି ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ବାଇପାସ୍ ମାନେ ସେଇଠିକି ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ଲାନ୍ ହଁ। କରିଛନ୍ତି? ସେଇଠି କୋଉ ସେଟଅପ୍ ରହିବ? ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଚର ସେଟଅପ୍ ରହିବ, ସେଠି ରହିବ, ସେଇଠିକି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେଇଠି ବୁକିଂ କରିବେ। କରିପାରିବେ। ତ ଖାସ କରି ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଏମକେପି ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ପି ଲାଗିଛି ଆମର କୋଉ ସାର୍ପି ଲାଗିଛି ଡବଲ ଏକ୍ସପ୍ରୋ, ଡବଲ ଏକ୍ସପ୍ରୋ, ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କିଛି ନୂଆ ହଁ। ମଡେଲ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି, କିଛି ମାନେ କୋଉ ମାନେ କେତେ ଆର ଲଗେଇବେ ସେଇଟା କିଛି କୁହନ୍ତୁ? ସେଇ ତ 16 ପ୍ଲସ୍। 16 ଆର ପ୍ଲସ୍ ଲାଗେ। ତ ଖାସ କରି ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଖାସ କରି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ ବେସ୍ ବି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପବ୍ଲିକ ବି କହୁଛନ୍ତି ବେସ୍ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ, ବେସ୍ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ବେସ୍ ଉପରେ ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ କି ବେସ୍ ଭିତରେ ଦିଟା ସ୍ପିକର ଲଗେଇକି ସେଟାକୁ ବେସ୍ କୁ ଅଧିକା ବଢିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଟିକେ ପବ୍ଲିକ? ଦେଖ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମେଡିର ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଡୁଆଲ ବେସ୍ ହିସାବରେ ହବ, ସିଙ୍ଗଲ ବେସ୍ରେ ଦିଟା ସ୍ପିକର ଲଗେଇଲେ ସେଟା ଆମ ମତରେ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ ନୁହଁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇ ପାରିବ କି ଯଦି କିଏ ଲଗେଇ? ହେଇପାରିବନି। ସ୍ପିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଦରକାର। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ 2ଟା ସିଟ୍ ରଖାହେଇଛି, ନିହାତି 3 ଜଣ ଗଲେ ଯାହା ଆମେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ବାଟ ଯେମିତି ଯାଇ ହେଉନି, ସବୁର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ବାହାରିକି ଗଲେ କୌଣସି କଥା ହେଇପାରେନି। ନିହାତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଯେଟା କହିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ନିହାତି କରିହବନି, ଯଦି ବେସ୍ ଉପରେ ଯଦି କି ଦିଟା ଲଗେଇଲା କିଛି ଏମିତି ହବନି, ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ଲଗେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରଫରମାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବନି, ସେଇ ହିସାବରେ ମିଳିବନି, ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଲସ୍ କଲେ ପୁରା, ରେଜଲ୍ଟ ଲସ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବେସ୍ କାଳେ ଅଧିକା ଯେମିତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ କହୁଛନ୍ତି 8 ବେସ୍ ରୁ କେମିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବେସ୍ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଖାସ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେକ୍ସ ଓପନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେସର ମିଡ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେତେ ପ୍ରେସର ମିଡ୍ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 80 ପିସ୍ ପ୍ରେସର ମିଡ୍ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, 80 ପିସ୍ ୟୁନିଟ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବି ପ୍ରେସର ମିଡ୍ ବଢିବାର ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ पे ଯଦି ଚାଲିଲା ନିହାତି ଆପଣ ନିହାତି ଏମାଉଣ୍ଟ ବି ବଢେଇ ଦେବେ, ସବୁ ବଢିବ। ଆଉ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଡିଜେ ବିଜନେସ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଜେଟକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା,
तो आम पब्लिक जदि एमकेपी के बुकिंग करबा चाहन दीटा को सेटअप कोडा किछि ऊपर तळ बजेट अछि ना दीटा को समान रखछन ना ना सेटअप बर्तमान ऊपर तळ बजेट अछि ऊपर तळ जदि चाहबे एई जो सेकंड सेटअप डा को सेट कम बजेट देबे से सेकंड सेटअप रो निश्चित टिके बजेट लो रहिबो तो आपण एडा बजेट रिवील करे कि हम तो कहि परिबुन तथापि आपण ढेकानाल जाउछन अनुगुल जाति केते बजेट देखो सर्वसाधारण बजेट रिवील करी हुएनी कारण आज्ञा। बिजनेस रो कथा सेटा निहाती तो सेडा जदि पब्लिक चाहंती ताल कोन करे कॉल करिवे आपण को पछा कांटेक्ट करी बर्तमान बजेट रो तो आमे जो देखिया भाई गणेश पूजा पाखे हेलानी कोन एबेडू जो पब्लिक ए वीडियो थरा जदि के चाहिला गणेश पूजा पई बुकिंग करे को चाहिला कोन आपण रखिवे एबेडू प्रोग्राम मार्च मास रो गणेश पूजा स्टार्ट हे जो मार्च मसिया तो जो भाई मान चाहूछंती डीजे एमकेपी आपण मानकर जो माने हमर जानते एमके फैन ही देखुतबे तो सब भाई मन कोन जो भाई माने बुकिंग करे को चाहूछंती एबे करंतुनी हमर मार्च मास स्टार्ट हो गणेश पूजा बुकिंग मार्च मास तो मार्च मास स्टार्ट हो समस्त आसिकी भाई को बुकिंग करि परिबे आउ जो देखिया भाई हमर जते भी हमर प्रोग्राम जो बिलटा रखा जाउची सेटा आपण रखुछंती आपण को द्वारा होउची ना हमर ओनर आउजन टुकु भाई ना से टुकु भाई द्वारा होची मो द्वारा होची सब करंती आ गोटे कथा पचारिबु आपण कथापुर जाइथिले हमर जने भाई ऊपर माने बहुत जोरे पेपर कंपटीशन करथिले सेटा भाई हम वीडियो पकेइलु के खराब हेबेनी तो देखिया भाई एमकेपी रे सेही दिन भाई हम देखलु जे टोटल पेपर माने अलगा लेवल हम कोडे देखिनु एमिति जो पेपर सेही ने कोन करे पेपर तो एमने मरा हुए अपोजिशन पेपर सेटा को माने हम जो देखिया डीजे कंपटीशन तो भाई पेपर किछि माने वैल्यू नथाय जोडा को पब्लिक को मारे माने लखा देता है पब्लिक मारिया पे रखा है जण जदी अधिक पेपर मारुची तम से हिसाब पे पेपर मारिबो ना नल निजर वैल्यू कमी जीवो ना पेपर से जगह यूज कर निहाती आउ किसी जोड़ा क्वेश्चन थिला खास कर बजेट भी आपण जानले अपडेट भी जा रहला भाई किछि आसु जा देखा जियो निश्चित निश्चित आ जो देखिया स्टील काम आपण कर की करथि सिल्लू सानो सिलु भाई सानो सिल्लू से तो भाई सब बुडे सानो सिलु भाई करछंती आ जहां भी अपडेट थिला आपण जानिबा ताइले आ खास कर एडा जदी कहबो आकु कंपटीशन जदी हुए आ खास कर माने गुटे कथा पचारिबी जे तो हमर होम टूर चाली सब भाई माने होम टूर कवर करछंती आ यूट्यूबर भाई माने भी अछंती जेहेतु डीजे लाइन उटा यूट्यूबर भाई माने भी अछंती तो यूट्यूबर को नेकी जदी कहया भाई किछि माने कार एमती सब डीजे कवर करिया कथा ना को डीजे केमती कोन यूट्यूबर माने सब डीजे कवर करिया कथा आज्ञा किछि यूट्यूबर आज्ञा दुई तीन जण यूट्यूबर को पई अलगा यूट्यूबर को ऊपर प्रभाव पड़ुछि निहाती भाई जण यूट्यूबर आज्ञा प्रोग्राम जाउछंती वर्तन शूट करिया पई आज्ञा टोटल प्रोग्राम 10टा डीजे अछि 5टा वीडियो पकेला 5टा वीडियो काटी दउ ताले सेटा ओनर कोन भाबे से दिन सेटा ओनर तो वर्तमान यूट्यूबर को वर्तमान तो से जगह रे ही ओनर करा निहाती भाई निहाती तमे वीडियो शूटिंग करे जाइछ माने 10टा डीजे अछि 10टा डीजे को वीडियो रिव्यू करो निहाती 5 टका रिव्यू कलो आ 5 टका कलोनी से जगह रे ओनर को मन समस्त मन धारणा आसीबो जे माने पैसा नै वीडियो पकोंती सेही दिन यूट्यूबर मानक पई ही यूट्यूबर को ऊपर इफेक्ट पडुची निहाती भाई जदी जने कहे जने जदी खराब पला आ पांच जन निहाती खराब पांच जन को ऊपर वर्तमान लोकଙ୍କର निहाती। इंप्रेशन खराब आछि तो भाई समस्ते डीजे यूट्यूबर जते कि मु एडा कहबी समस्ते कवर करन सब डीजे निहाती कवर करिया दरकार आउ जते भी भाई कमेंट आछि कमेंट को नेकी होमटोर करियाडा बेटर रहइबो आउ के किछि अपडेट थिले ही होमटोर करिया बेटर रहइबो देखिया आ खास करी गुटी कथा हम भूली गली जेमति आमो ढेकाना रंगुले किछि ना किछि फेमस थाए एडा हम निहाती पचारिबो एमकेपी एरिया रे एमकेपी रो माने ए जो सॉरी हम पिपिली एरिया रे को माने कोन दिन छडा फेमस देखिया देखिया पिपिल माने डीजे ना चांदुआ नाही सेही दिन छडा किछि दिन सब नै फेमस फेमस चांदुआ चांदुआ फेमस अछि आमपटो एरिया रे आपण जानती जेमति आपण हम ए कोड करजंती से कोड करजंती तो सेइडा आपण कोन बेस लागिला अनुगुल ढेकाना जिल्ला रे अनुगुल ढेकाना जिल्ला भलो सब माने कॉमेडी बिला जते जाबी न भलो सब भलो प्रशासन रो सहयोग भलो कमिटी मानकर सहयोग भलो उपयुक्त टाइम रे डीजे सेही सब सेही दिन से आमपटो एरिया देखा मिलुसी तो आपण सैटिस्फाई अछंती आमपटो पूरा सैटिस्फाई निहाती भाई जो भाई माने एमकेपी रो फैन आमपटो एरिया खास देखुछंती तो निहाती बुकिंग करंतु आ जति भी थिला भाई वीडियो बहुत सारा लंबा ही चलानी एति तो भाई हम ओनर को सहित कथा आइ गलु आ खास कर ए वीडियोटा भाई हमरो जते भी एमकेपी फैन वीडियो ही देखुछंती तो जते भी हम एमकेपी फैन वीडियो देखुछंती कोन कहबे खास करी किछि हम फैन मानन पई तो वर्तमान जहा आवश्यक हम फैन मानकर निश्चित हम ता पूरा करियो चेष्टा करू सेमिति भलो पाइबा देइथांते एमकेपी प्रति फैन मानकर भलो पाइबा एमकेपी प्रति बहुत अछि निहाती तो जहाँ भी अपडेट थिला पुणी गोटे नेक्स्ट होम टूर रे देखा हबा माने जेमिति गाड़ी अपडेट हैला किछि पुणी आमे आसी पिपिली आमे ढेंकानालु थिलु आपन को कमेंट पई आमे आसी पिपिली कवर कलु तो निहाती भाई वीडियोटा गोटे लाइक कर देबे आ जो भाई चैनल नुआ देखुते सब्सक्राइब करी वीडियोटा को निहाती हाइप कर देबे अधिका लोक माने भाई मान देखिबे आ खास करी एई वीडियो रे मु एडा कहयौ चाहूँ कमेंट करंतु एमकेपी डीजे जार फैन किछु किंतु कई बैड कमेंट दियंतुनी भाई आज काली जेमति वीडियो पहिले ये ताकु सुदुची से ताकु सुदुची ए दिन छडा भाई बंद कर दियंतु भाई कमेंट भलो रेस्पॉन्स रखंतु निहाती
तो निहाती आउ थरे देखा हबा तो थैंक यू संजय भाई हमको टाइम देले मूल्यवान टाइम देबा धन्यवाद तो निहाती भाई आउ थरे आसीबो हम एमकेपी तो लाइक कमेंट शेयर निहाती करिवे तो रहूजु जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ।